So, aid memoir. So, yung aid memoir is a memory aid to remember something or a note. Example niyan, pagdating sa trigonometry, SOHCAHTOA, or yung memory aid for memorizing yung trigonometric functions of acute angle o yung right triangle. So, yun yung example ng memory aid. Pero, in terms of an evaluation or a process, yung aid memoir daw is parang yun yung mga notes, mga key points o important points ng isang evaluation na pwedeng tandaan. Yun yung mga key points of recommendation ng isang evaluation. Diba? In-evaluate, yun yung key points. Yung matatandaan nung babasa. So, yan. Butit alam natin yan. Ilagay ko na nga sa notebook. Hindi ko nilagay sa Google kasi important note yan. Ano yung strategy, ano yung ganyan. So, pwede natin ilagay yan sa post-mortem analysis. Pwede. No? Pwede natin idagdag. So, yun lang po.